I titled my message, Saya title message, right? judul khotbah, Growing in Divine Nature. bertumbuh dalam keilahian. How do we grow in divine nature? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam sifat-sifat ilahi? Right, the text I want to use today is in 2 Peter chapter 1 verse 2 and verse 3 Ayat yang mau saya pakai hari ini adalah 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3 and verse 4. dan ayat 4. Because of time, I'm just going to read verse Karena 4. untuk waktu saya akan langsung ke ayat 4. It says, "They are exceedingly great and precious promises through which you become partakers of the divine nature." Ya, dikatakan bahwa Allah telah mengandungkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kemuliaan dan kebajikannya. Right? So it says, they are precious promises. Jadi Tuhan mengatakan bahwa ada hal-hal yang berharga. You see, you and I cannot even imagine how God wants to bless us. Kita bahkan nggak bisa membayangkan bagaimana Tuhan mau memberkati kita. Right? God wants to bless us in ways we cannot even imagine. Tuhan mau memberkati kita di luar hal-hal yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. You know, I have two daughters. Saya punya 2 putri. One's 28, one's 21. Satu 28 umurnya, yang satu lagi 21 umurnya. Somehow they always think Dan sepertinya mereka selalu berpikir, that my credit card has unlimited credit. kartu kredit saya itu unlimited tanpa batas. Right? They never ask me, Dad, what's your credit? Lah, jadi dia selalu bertanya, Pak, apa batas kreditnya, kredit cardnya? When my younger daughter, when she was very young and I was pastoring a church in Singapore, Ketika anak saya yang paling muda masih muda dan saya sedang menggembalakan gereja di Singapura, one day I heard a conversation between her and a friend. She was like 5 years old. satu kali saya mendengarkan percakapan dia masih berumur 5 tahun. She was in her school. Ini masih pada saat sekolah. And she was telling her friend, Dan dia bilang sama temannya, my dad is so rich. Papa saya kaya banget. You know, he's so rich. Dia sangat kaya. Every Sunday, Setiap minggu, people come to church orang datang kepada gereja to collect money untuk mengambil uang just to give to him. untuk memberikannya kepada dia. I said, kid, you keep telling that I'll go to jail. Anak, kalau kamu terus ngomong gitu, saya akan ke penjara. You see, our God is an awesome God. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Our God wants to bless us beyond our imagination. Tuhan kita mau memberkati kita lebih dari imajinasi kita. He wants to shock us. Tuhan mau mengejutkan kita. He wants to shock Amin. us. Tuhan mau mengejutkan kita Overwhelming blessing. dengan berkat yang sangat berlimpah. But what's the problem? Tapi apa problemnya? Apa See, the masalahnya? Bible is saying, You know, Alkitab mengatakan right? In order to receive precious promises, untuk kita menerima janji-janji yang berharga, we must have a divine nature. kita harus punya keilahian, sifat-sifat ilahi. The divine nature, Sifat-sifat ilahi right? Betul. Determines itu yang menentukan the measure to which the promises are revealed in your life. seberapa besar dan seberapa banyak janji Tuhan diwahyukan kepada kita. Come on. Ayo, Right? Because Betul. of the divine nature, karena natur keilahian, you know that God is in charge. kita tahu Tuhan adalah hakim You know that God wants to bless you. dan Tuhan mau memberkati kita. So divine nature needs to come, Jadi keilahian perlu datang right? Before the promises come. sebelum janji-janji datang. Come on. Ayo, Right? amin. So God needs to change our nature Jadi Tuhan perlu mengubah sifat-sifat kita so that we can increase the capacity of God in our life. supaya kita bisa memperluas kapasitas Tuhan dalam hidup kita. Come on. Ayo, Right? So our nature needs to keep changing. jadi sifat-sifat kita harus terus berubah. Right? That's why it says, it uses the word partakers, which means we are companions with God. Makanya kata yang dipakai adalah rekan kerja, artinya kita rekan kerja Tuhan, mitra Tuhan. You see, as we grow in God, Ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, this nature becomes instinctive. natur ini menjadi insting, Right? It becomes our default mode. menjadi standar kita melakukan hal. It's an automatic thing that we get into. Sesuatu yang otomatis kita akan lakukan. Right? You Betul? look at Peter. Kita lihat Petrus, saudara. When he prayed for that lame man, Ketika dia berdoa untuk orang yang sakit itu, right? He said, "Silver and gold I don't have. dia berkata, perak dan emas tidak aku punya. But what I have, Tapi yang aku punya, I give to you." aku berikan kepadamu. Hallelujah. Haleluya. I know what I have. Aku tahu apa yang aku punya. Come on, you need to know what you have. Kau perlu tahu apa yang kau punya. Right? You have Amen. God on the inside of you. Ada, You have God on the inside. kau punya Tuhan dalam dirimu. You have the Holy Ghost on the Kau inside. punya Roh Kudus dalam dirimu. Hallelujah. Haleluya. He gave his nature. Jadi dia mulai dari sifat naturnya. He knew Dia tahu he had
apa yang dia punya It became his second nature. menjadi His natur instinct. keduanya atau instingnya. Right? Many Betul? Christians struggle, Banyak Kristen yang bergumul right? Because karena this nature has not been developed. natur ini tidak dikembangkan. Right? That's why discipleship is so important. Ini makanya pemuritan itu sangat penting, Right? saudara. That's why being mentored by somebody is so important. Makanya dimuridkan seseorang itu sangatlah penting. Right? You never arrive. Engkau tidak akan You sampai, are always in process. kau akan selalu berproses, You are always in progress. selalu berkembang. Amen. Amin. Right? There's so many things yet to learn. Banyak hal yang perlu dipelajari, Yet to discover. yang perlu ditemukan. Right? So we become partakers. Jadi kita menjadi rekan kerja dari ilahi natur ini. This is God's goal. Ini adalah tujuannya Tuhan. Question is, how does he do it? Pertanyaannya bagaimana Tuhan melakukannya? Right? In Matthew's gospel, there's an interesting passage. Di Injil Matius ada yang sangat menarik. Right? It describes the genealogy of Jesus. Dan ini menjelaskan keturunannya Yesus Kristus. Right? Matthew, the way Matthew writes the genealogy Cara- is very different from the way Luke writes it. Cara Matius menuliskannya berbeda sekali dengan cara Lukas menuliskannya. Right? Matthew kind of summarizes it. Matius itu seperti memberikan sumari dari genealoginya. So when he summarizes the genealogy of Jesus, Jadi kita menyingkatkan garis keturunan Yesus. right? So he breaks it down. Jadi dia In menjadikannya. verse 17, so the generations from Abraham to David, Jadi generasi dari Abraham kepada Daud, David to the captivity, Daud sampai penjajahan di Babilonia, from the captivity to Christ. dari Babilonia kepada Kristus. I mean, think about it. Coba kita pikirkan hal ini. Long genealogy, Banyak sekali keturunannya. 28 generations. Ada 28 generasi. And according to Matthew, about 28. Ada 28 generasi menurut According to Matius. Luke, it's about 41. Kalau Lukas itu 41. Tapi he names two. Dia cuma namakan 2. Only two. Why? Hanya 2 nama. Wah, Why is he kenapa? only named Kenapa two? cuma 2 nama? Because these are the two main points. Karena ini ada 2 poin yang utama. These are the two main points of what God is trying to do. 2 poin utama apa yang Tuhan mau lakukan buat Right? kita. There was a covenant he made with Abraham. Ada perjanjian dengan Abraham. There was a covenant he made with David. Ada perjanjian Tuhan lakukan dengan Daud. Through the covenant that he made with Abraham, Lewat dari perjanjian dengan Abraham, he told Abraham, dia bilang sama Abraham, through Abraham, lewat Abraham, he will be a blessing. dia akan menjadi berkat. He will be a blessing to nations. Dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Right? Betul? Whoever he blesses will be blessed. Siapapun yang dia berkati akan diberkati Tuhan. So through the covenant with Abraham, Jadi dengan perjanjian dengan Abraham, God is showing us apa yang Tuhan tunjukkan pada kita, it was a blood covenant. itu adalah perjanjian darah Describing Jesus. What yang Jesus did on the cross. yang menggambarkan apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Covenant with Abraham, Lewat perjanjian dengan Abraham, he brought us dia bawa kita what God did. kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Hallelujah. Amin, haleluya. You need nothing. Kau kita kan butuh apa-apa, How many of you know you are blessed? tapi berapa banyak yang tahu kalian diberkati Tuhan? Sometimes you're not looking for something, but it comes looking for you. Kadang kita nggak mencari hal itu, tapi hal itu datang kepada kita. Right? Why? Betul? Kenapa? Because you walk with Jesus. Karena kamu berjalan dengan You Yesus. walk with Jesus. Engkau berjalan dengan Yesus. You walk with Jesus. Karena engkau berjalan dengan Let me Yesus. tell you something. Biarkan aku katakan satu hal. God will bypass 1,000 people and come to you. Tuhan akan melewatkan 1.000 orang dan melawat kamu. Come on. Ayo. Because he wants to bless. Karena Tuhan mau memberkati engkau. To bless. Tuhan memberkati engkau. Abrahamic covenant Jadi Abraham dan perjanjiannya is to bring us untuk membawa kita into the blessing and the favor of God. kepada berkat dan kasih karunia Tuhan. Right? But what about the Davidic Tapi covenant? bagaimana dengan perjanjian dengan Daud? The Davidic covenant is slightly different. Perjanjian dengan Daud itu agak berbeda. David, Dengan Daud, the number one thing that David did, yang pertama kali yang Daud lakukan, right, you see that he brought the ark of God back into Jerusalem. kau lihat apa yang dilakukan, dia membawa tabut perjanjian kembali He kepada brought the presence of God back into Jerusalem. dia membawa hadirat Tuhan kembali ke Yerusalem. So with the Abrahamic covenant, Jadi dengan perjanjian Abraham, right, he betul, brought us into God's presence. dia membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah. With David's covenant, Dengan perjanjian Daud, he brought God into us. dia membawa Tuhan masuk ke dalam kita. Ayo. It's two different things. Dua hal yang berbeda. Right? We have many Christians. Hari ini kita banyak sekali orang I Kristen. want to be blessed by God. Aku mau diberkati Tuhan. Lord, bless me. Tuhan berkati aku. Bless me more and Berkati aku lagi. more. I want all the favor. Dia mau semua kasih karunia Tuhan. All the benefits of Dia mau tuh Christianity. semua
kelebihan dari kekristenan. But Tapi they don't want God to come inside. mereka nggak mau Tuhan masuk dalam diri mereka. Come on. Ayo, They don't want to get to that place. mereka nggak mau masuk dalam satu tempat itu. Now God goes into every part of their life. Di mana Tuhan sekarang masuk menjadi setiap bagian dari hidup mereka. Every choice of their life. Setiap keputusan hidup Every mereka. decision of their life. Setiap keputusan hidup mereka. See, they want the benefits, Mereka mau kelebihannya, but they don't want the intimacy. tapi nggak mau keintimannya. God is calling us into that place of intimacy. Tuhan sedang memanggil kita kepada tempat keintiman itu. Right? Betul? See, we see, Jadi kita lihat like what Pastor Simon said earlier, apa yang Pastor Simon sudah ngomong. we see, Kita lihat, we start with Moses' tabernacle. kita mulai dari kemah pertemuan Musa. And then we move to Solomon's tabernacle. Lalu kita masuk ke dalam bait Allah Solomon. And the third temple Yang ketiga, is you. itu adalah engkau. Is you. Itu adalah engkau. Banyak yang pikirkan ya. Fascinating. Ini sangat hebat, Bapak Ibu Saudara. Solomon's temple Dari bait Salomo was unbelievable. itu sangat luar biasa. I can't even imagine. Saya nggak bisa bayangin. But think about it. Tapi pikirkan hal ini. God skipped that and He chose you. Tuhan melewati itu dan memilih Anda. He chose you. Dia memilih Anda. You are that temple. Engkau adalah bait Allah itu. You are the ultimate place where He wants His glory to come. Engkau adalah tempat yang terakhir yang Dia mau supaya kemuliaannya datang. Right? He Betul. wants His glory to come inside you. Dia mau kemuliaannya masuk kepada dirimu. Right? Betul. You know, when you look at the Jewish feast, Ketika kita melihat festival Ibrani, right? The seventh feast is the feast of what? Tabernacle. yang ketujuh apa? Hari Raya Pondok Daun. We started Passover. Kita lihat mulai dari Pesak We end at Tabernacle. dan berakhir di Hari Raya Pondok What Daun. is Tabernacle? Apa itu Hari Raya Pondok Daun? He wants to come on the inside. Dia mau datang dan masuk dalam diri kita. Haleluya! That's what this whole thing is about. Itu ya, semua hal ini tentang itu. This entire relationship is about this agenda. Hubungan ini semuanya bertujuan untuk agendain tujuan ini. Our Heavenly Father Bapa kita yang di wants to surga be intimate with mau us. menjadi intim dengan kita. Are you seeing this? Apakah kau melihat ini? Right? Betul? So what is the issue here that we see? Jadi apa masalahnya yang kita lihat di sini? Right? We are happy and we are willing to walk in all the favor we can get, all the blessing we can get. Kita mau berjalan dalam setiap kelebihan dalam kekristenan dan setiap berkat dari kekristenan. We want God to change everything on the outside. Kita mau Tuhan mengubah segala sesuatu yang ada di luar. We want God to open all the best opportunities. Kita mau Tuhan untuk membuka kesempatan-kesempatan yang terbaik. But as long Tapi selama as He don't change me, Dia nggak ubah saya, He don't come on the inside. Dia nggak masuk dalam diri saya. You see, this is two Kau lihat parts. ada dua bagian di sini. See, you can't have the gift without the giver. Kamu nggak bisa mempunyai hadiahnya tanpa sang pemberi hadiah. Because the giver wants to come on the inside of you. Karena sang pemberi hadiah mau masuk ke dalam diri kita. The resurrected life does not want to just raise you up, Kehidupan yang dibangkitkan bukan hanya mau membangkitkan saudara, menghidupkan saudara, but He wants to flow through you. tapi Dia mau mengalir melalui saudara. Because you are His instrument. Karena engkau adalah alat-alatnya, You are His vehicle. engkau adalah kendaraannya. Right? Let's look at some passage of scripture Mari kita lihat beberapa ayat. where we want to identify where is the problem now. Nah, sekarang kita mau lihat di mana masalahnya. Let's look at Psalms 90, Mari- verse 1 and verse 2. Mari kita lihat Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Let's read that. Mari kita baca. Tuhan, Engkau telah menjadi tempat kediaman kami dari segala generasi. Sebelum gunung-gunung dilahirkan atau sebelum Engkau membentuk bumi dan dunia, bahkan dari kekal sampai kekal Engkau adalah Allah. So here it says that God was our habitation even before He made the heavens and the earth. Jadi dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat kediaman kita bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Before the mountains were formed, we were already His habitation. Sebelum gunung diciptakan, Tuhan sudah jadi tempat kediaman kita. Right? Betul? You know, that means our spiritual beginning was before our natural beginning. Berarti kepermulaan spiritual kita dimulai lebih dari awal dari naturalnya. We existed in the spirit before we existed in the natural. Kita ada di alam spiritual sebelum kita ada di alam natural. Right? So this is a very powerful passage. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat powerful. But I want to show you how it's used in the New
New Testament. Saya mau kita lihat bagaimana itu dilakukan, dipakai di Perjanjian Baru. In Acts chapter 1, verse 17 and verse 20, it's reused again. Kisah Para Rasul 1 ayat 17 dan 20 dipakai lagi. I'll show you how it's used. Aku akan tunjukkan bagaimana dipakai. What's going on now? Apa yang terjadi sekarang? Judas, right, has backslidden and taken his own life. Yudas itu mundur dan membunuh dirinya sendiri. So the disciples now are looking for a replacement. Jadi sekarang para murid itu mencari penggantinya. In the process of looking for a replacement, Dan dalam proses mencari penggantinya, interesting, they quote the same scripture. sangat menarik di mereka semua mengutip ayat yang sama. Right? Betul? But there's a little change here. Tapi ada sesuatu yang diubah. Right? So here, this is how it reads. Jadi bagaimana ini Same dikatakan? passage of scripture. Ayat yang sama. It says, let his dwelling place be desolate. Biarlah tempat kediamannya menjadi sunyi Let no one live in it. dan janganlah ada seorang pun yang diam But dalamnya. let another take his office. Dan biarlah orang lain mengganti jabatannya. You see, it highlights what the original passage meant. Nah, sekarang ini mengutip apa arti dari ayat yang original, yang awal ya. It's saying Ini mengatakan that Judas, bahwa Yudas right, had a dwelling place with God. punya tempat kediaman bersama dengan Tuhan. You have a dwelling place with God. Engkau punya tempat kediaman dengan Tuhan. I have a dwelling place with God. Saya punya tempat kediaman dengan Tuhan. And this place Dan tempat ini cannot be replaced. gak bisa diubah. It's only made for you. Ini dibuat hanya untuk engkau. The passage is saying Jadi apa yang ayat ini katakan? that place that God made for Judas Biarkan tempat yang dibuat untuk Judas become empty menjadi sunyi. because I only made it for him. Karena saya hanya buat itu untuk dia. Wow. I only made it for him. Saya cuma buat ini untuk dia. But the place of his office, Tapi tempat kejabatannya, the place of his ministry, tempat pelayanannya, let's replace it. ayo kita ubah. Coba kita lihat ini. As I said, I have $2. Saya bilang saya punya 2 anak. I told my wife one time, Saya bilang sama istri saya satu kali. how come Bagaimana mungkin same factory, different product? pabrik yang sama tapi produknya berbeda? Completely different. Benar-benar berbeda. Completely different. Benar-benar berbeda. You see, Kalian, I have a special love for each one of them. saya punya kasih yang spesial, yang khusus untuk Someone mereka. say, do you love your daughters and anyone more? Apakah ada yang berkata, apakah engkau mengasihi salah satunya lebih? Absolutely not. Enggak, Absolutely not. tidak mungkin. The Father has a dwelling place for you. Bapa punya tempat kediaman untuk Bapak Ibu Saudara. Before you were born, He created a place of intimacy for you. Sebelum engkau dilahirkan, Tuhan telah menciptakan tempat yang intim untuk Anda. Intimacy, the place of intimacy is only for you. Tempat kediaman itu hanya untuk Anda. You see, that's why you develop your own worship. You develop your own style of prayer. Maka kau mengembangkan worship penyembahan yang sendiri, mengembangkan setiap style yang berbeda-beda yang sendiri. That represents you. Karena itu menunjukkan siapa dirimu. And the Bible says, Dan Alkitab mengatakan, no one can replace you. tidak ada yang bisa menggantikan engkau. Wow. No one can replace you. Tidak ada yang bisa menggantikan engkau. Come on, what a father. Ayo, tangannya. Mana klub? What a father we have. Oh, aku nggak tahu tentang kau, tapi betapa besarnya Bapak yang kita punya. Look at what can be replaced. Lihat apa yang bisa diganti. Your ministry can be. Pelayananmu bisa diganti. Someone can take that over. Seseorang bisa mengambilnya. See, why did Judas lose that place? Kenapa Yudas kehilangan tempat itu? It wasn't intentional. Itu bukan sesuatu yang dimaksudkan. It was gradual. Itu pelan-pelan, saudara. There was a great example there on stage. Ada satu contoh yang luar biasa. Gradual. Itu tuh pelan-pelan. Right? You know, Satan doesn't captivate you overnight. Setan itu tidak menghabiskan kita dalam satu hari. He doesn't get a hold of your life overnight. Dia nggak menghancurkan hidup kita dalam satu hari. Right? It comes over time. Dia datang satu demi satu. It's over a process of time. Perlu Right? proses He begins waktu. to control you. Di mana satu tempat dia mengendalikan saudara dan dia mulai mengendalikan saudara dan menghentikan saudara. Come Come on. on. Right? It's not overnight. Itu nggak satu hari. Right? So it didn't happen to Judas overnight. Jadi itu nggak terjadi sama Yudas dalam satu hari. How did it happen to Judas? Bagaimana itu bisa terjadi sama Yudas? His eyes was on the money bag. Matanya itu ada dalam kantong uang. Think about it. Coba kita pikirkan. God knew he had a weakness with money, Tuhan tahu dia punya kelemahan di uang, and he made him a treasurer. tapi dia buat dia jadi bendahara.
Because Why? he Kenapa? knew his problem. Karena dia tahu, Tuhan tahu The masalahnya. only way you deal with your problem Salah satu cara untuk mengalahkan masalah itu is you confront your problem. itu adalah menghadapi masalah itu. Hallelujah. Haleluya. You confront your weakness. Engkau menghadapi kelemahanmu. You don't need someone else to Engkau nggak butuh orang lain untuk menghadapi kelemahanmu. You know, after walking with the Lord for so many years, Setelah berjalan bersama Tuhan dalam waktu yang discovered lama, something. saya menemukan sesuatu. right? In my life, Di hidup saya, God's biggest problem masalah terbesar is me. itu saya. Come on. Ayo, God's biggest challenge tantangan. is me. Tantangan terbesar Tuhan itu saya. My brother next to me. Bukan orang di sebelah saya. My church member. Bukan church member lainnya. Come on, not Ayo, the church leadership. bukan leader saya. It's me. Itu saya masalahnya. I need to confront me. Saya harus menghadapi diri saya sendiri. Deal with me. Saya harus menghadapi diri saya I sendiri. need to be real with me. Saya harus menjadi real, nyata dalam hidup saya. Know where you are. Tahu di mana kita And ada. you know your true condition. Tahu kondisi You sebenarnya. must allow the Lord Dan membiarkan Tuhan come into your life untuk datang dalam hidup kita. and deal with those hidden areas. Dan menghadapi setiap masalah itu. Those areas of insecurity. Setiap tempat-tempat yang Those areas of doubt. takut. Tempat-tempat yang dalam, And yang allow jauh. the Holy Spirit to strengthen you in those areas. Dia biarkan Roh Kudus menguatkan di tempat-tempat itu. Right? So, Betul? So what we see with Judas is, Jadi apa yang kita lihat di Yudas? right? 3 John 1 and 2 says 3 Yohanes 1 ayat 2. that real prosperity Bahwa kemakmuran yang sesungguhnya is when your soul prospers. adalah ketika jiwamu makmur. See, obviously his soul was not prospering. Tentunya jiwanya nggak makmur, saudara, si Yudas And ini. his soul was still not, delivered. Jiwa Yudas ini belum diselamatkan, belum dibebaskan. Right? His mind, his emotion, Pikirannya, his emosinya, dan kehendaknya will was not under the rulership of the Holy Spirit. tidak ada or di his dalam spirit man. kontrol dari Roh Kudus. Right? It says in Hebrews 12. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 12, Right? And from verse 12 to verse 15. 12 sampai 15, It says in verse 15. dikatakan di 15, It says, looking carefully, berhati-hatilah, lest any one of you fall short of the grace of God. jangan sampai ada seorang pun yang jatuh dari kasih karunia Allah, And the root of bitterness dan akar springs pahit up and causes trouble. tumbuh dan menyebabkan kesulitan. He's not talking to unbelievers. Dia nggak bagi berbicara sama orang-orang yang belum percaya. He's talking to believers. Dia berkata kepada orang-orang yang sudah He says, be percaya. careful with your consciousness. Dia bilang hati-hatilah dengan kesadaran dirimu. Right? Do not allow bitterness, Jangan biarkan kepahitan, unforgiveness, tidak bisa mengampuni, right? Jealousy to creep in. jealous, ya, iri hati masuk dalam hati. You know the difference between the world and us? Tahukah perbedaan antara dunia dengan kita? You see, the world, Dunia, right? The world does not know how to celebrate each other. dunia tidak tahu bagaimana caranya menselebrasikan seseorang satu sama lain. Celebrate Mereka only themselves. mereka selebrasikan selamatkan diri mereka sendiri. Come on, they ayo. only celebrate themselves. Mereka hanya selebrasikan diri mereka The sendiri. difference with us? Tapi kau tahu apa perbedaan dengan kita? We celebrate each other. Kita celebrate satu sama lain. Why? Kenapa? Because when you win, I win. Ketika engkau menang, aku menang. When you succeed, I succeed. Ketika kau sukses, aku sukses. When you do well, I do well. Ketika kau berbuat baik, aku berbuat baik. Why? Because Kenapa? the kingdom of God does well. Karena kerajaan Tuhan itu baik. Benar? There's a shift in our thinking. Ada perbedaan, ada pergerakan dalam cara kita berpikir. Jadi ini berkata, Don't allow these things to form in us. jangan biarkan hal-hal ini muncul dalam hidup Don't kita. allow these thoughts to come on the inside of you. Jangan biarkan pikiran-pikiran ini muncul dalam hati You kita. may be in church. Kita mungkin ada di dalam gereja. You may be in a Christian fellowship. Mungkin kita ada di dalam sebuah persekutuan Kristen. Right? But there may be envy or jealousy Tapi mungkin iri hati. or comparing one another. Atau mengkomparasikan diri kita dengan orang lain, membandingkannya. Right? So he said that we gotta be careful. Jadi dia bilang kita harus berhati-hati. Right? In Hebrews 10 he says we gotta allow the blood of Jesus to wash every evil consciousness. Ibrani 10 ayat mengatakan bahwa kita harus membiarkan darah Yesus membasuh kita. Right? The blood of Jesus wash our evil conscience. Darah Yesus yang membasuh setiap pikiran-pikiran yang jahat Changes our thinking. dan mengubah cara kita berpikir. Haleluya. Berubah cara pikir kita. I tell my fellowship in Singapore. Saya bilang sama persekutuan saya ada di Singapura. Saya bilang, When one of my
tahu? Ketika salah satu dari jemaat saya, ketika mereka keadaannya baik, selebrasikan dengan mereka. Kalau ada dari mereka ada masalah, kau tahu? Pergi dan jangkau mereka. Jangkau mereka. Kalau mereka ada di rumah sakit, betul? Jangkau mereka, datangi mereka. Haleluya. Amin. Jangan biarkan mereka di dalam luka dan juga kesusahan mereka. Ada satu anak yang kita doakan yang punya kanker otak. I was so appreciative of my pastors. Dan saya sangat menghargai gembala-gembala saya. Because they were going in the morning, going in the evening. Karena mereka datang di pagi dan malam dan deklarasikan, engkau akan hidup dan tidak mati. Engkau akan hidup dan tidak akan mati. My wife had cancer about 8 years ago. 8 tahun yang lalu istri saya punya kanker. And she's the type that she couldn't do chemotherapy. Dan itu tipenya yang nggak bisa melakukan kemoterapi. You know what she said? Tahu-tahu apa yang dia lakukan? I don't need chemotherapy. All I need is the word of God. Saya nggak butuh kemoterapi, yang saya butuhkan firman Tuhan. She didn't know chemotherapy. Dia nggak tahu kemoterapi. She's alive today. Dia hidup hari ini. Cancer free today. Dia bebas dari kanker. Kau tahu kenapa? You know why? Kau tahu kenapa? Because the word of God works. Karena firman Tuhan itu bekerja. It works. Bekerja. Holy Ghost works. Roh Kudus itu bekerja. Works. Itu bekerja. Amin. He says we gotta be careful. Jadi dikatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan hati nurani yang jahat ini. Right. Let me give you a couple of stories. Ayo saya akan memberikan beberapa cerita. What does it look like? Apa yang itu Right. terjadi In Acts chapter 8, di Kisah Para Rasul 8 ayat and 9. verse 9, there's this man called Simeon. Ada yang bernama Simeon. Right. He was a sorcerer. Dia adalah seorang penyihir. And when he heard the message preached by Philip, Ketika dia mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Filipus, he got saved. dia diselamatkan. But then what happens later Tapi apa yang terjadi setelah itu? is that he sees the disciples performing miracles. Dia melihat para murid-murid melakukan mujizat. Right. So when he saw them performing miracles, Ketika dia melihat bahwa para murid melakukan mujizat, he offered the disciples money. dia so menawarkan that he can uang walk in that power. supaya dia bisa bekerja dalam urapan itu. What's going on here? Apa yang terjadi di sini? You see, Kau lihat? there's a new spirit, Ada roh yang baru, but an old soul. tapi jiwa yang lama. Right? Betul? God gave him a new spirit. Tuhan berikan roh yang baru, But guess what? tapi lihatlah, His soul jiwanya is still used to the old pattern. masih terbiasa dengan pola yang lama. Because in his old pattern, Karena di pola yang lama, he only knew one way to gain things. dia cuma tahu satu cara untuk mendapatkan hal. He bought. Dia beli, dia beli, He paid for it. dia beli itu. So his methodology was not changed. Jadi caranya nggak berubah. His approach was not changed. Cara dia menghadapi masalah nggak berubah. His creed was not changed. Cara dia ini berubah nggak berubah. Yet, Tapi he had a new spirit. dia punya roh yang baru. So, the Apostle Peter confronts him. Jadi Rasul Petrus datang kepada dia In Acts 8 and 22, di Kisah Para Rasul 8 di ayat 22. I want to look at this a little bit more close. Saya mau kita lihat ini baik-baik, saudara. Because Peter says something very powerful. Karena Petrus mengatakan sesuatu yang luar biasa. He says, repent therefore of your wickedness. Karena itu bertobatlah dari kejahatanmu And I pray if God perhaps dan berdoalah kepada Tuhan the thought of your heart jika may be mungkin forgiven. pikiran hatimu bisa diampunin. Notice something? Kau lihat satu hal? Your thinking and your heart is connected. Pikiran dan hatimu itu terkoneksi. Your mind and your heart is connected. Pikiran dan hati itu terkoneksi. Right? Betul? So what does he say? Jadi apa yang dikatakan? Interesting. This is the only time this one is used. Ini adalah In the New Testament. kata yang digunakan yang hanya dikatakan di sini di perjanjian. Epinoia. What is epinoia? Apa itu epinoia? Epinoia means Epinoia ada ya. you are still living in your past. Kamu masih terjebak dalam masa lalu. When the Holy Ghost comes, Waktu Roh Kudus datang, he eliminates epinoia dia menghilangkan epinoia and he gives you dianoia. dan memberikan dianoia. What is dianoia? Apa itu dianoia? Gives you an imagination. Memberikan kau imajinasi, Gives you new pictures. gambar-gambar yang baru, Visions and dreams. penglihatan dan mimpi-mimpi, Gives you new pictures. memberikan gambaran yang baru. What is wrong with this man? Tapi apa yang salah dengan orang ini? He had the experience of the Holy Spirit. Dia mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. So what's going on here? Jadi apa yang terjadi di sini?
Betul? He's still living in his past. Dia masih hidup di masa lalu. Because epinoia means Karena epinoia artinya your past hurts, masa lalumu your menyakitimu. past failures, Itu adalah kegagalan masa lalu. your past disappointments. Kekecewaan masa lalu. New person, Orang yang baru, but old picture. tapi gambaran yang lama. Old picture. Gambaran yang lama. You see, many of us want to move forward in God. Kau lihat, banyak dari kita mau maju di dalam Tuhan. We want God to bring us from glory to glory. Kita mau Tuhan bawa kita dalam kemuliaan kepada kemuliaan. But you know, Tapi kau tahu, we have old pictures. tapi kita punya gambaran yang lama. Old pictures of a dysfunctional family. Gambaran yang lama tentang keluarga yang disfungsional. So what's Jadi, happening? jadi apa yang terjadi? Right? Betul? The word of God Firman Tuhan has not brought the change that's supposed to happen. tidak menjadikan perubahan yang seharusnya terjadi. Right? Right? Kenapa? The word of God has not penetrated Firman Tuhan tidak masuk to the cause of his emotion, di dalam titik inti dari emosinya, to the cause of his failure, dari penyebabnya kegagalannya, right? To the cause of his struggle. dari kegagalan, It's dari still kesalahannya. there. Itu masih ada di sini. You know, I know so many young people. Saya tahu banyak anak muda, They have struggled seeing God as a father mereka bergumul melihat Tuhan sebagai Bapa because they had a bad father. karena punya bapak yang buruk, They had an abusive father. punya bapak yang abuse, They had a father who had no relationship with them. yang bapak yang nggak punya hubungan dengan mereka. So when they come to God, Ketika mereka datang sama Tuhan, they can't mereka realize, nggak bisa melihat Father, I love you. dan ngomong bahwa Tuhan, aku mengasihimu. They had no natural example. Nggak punya contoh yang natural. They had no, they had no positive example. Nggak punya contoh yang positif. Right? Or they grew up in a home where they see the mother and father fighting all the time. Mereka bertumbuh dalam keluarga yang mereka lihat ayah dan ibunya berantem terus. So what happens? Jadi apa yang terjadi? Comes time for their marriage. Waktunya ketika mereka married, They are menikah, so afraid mereka sangat of takut walking down that aisle, ketika jalan di jalan itu to making that decision. untuk membuat keputusan. Why? Kenapa? Because their home was dysfunctional. Karena keluarganya berantakan. It has not been healed. Itu belum disembuhkan. It has not been, right? It has not been delivered. Itu belum dibebaskan. Right? You know, like what Pastor Simon was saying earlier. Apa yang Pastor Simon katakan sebelumnya? Right? You know, you will fall. You will fall. Oh, kamu akan jatuh. Right? You will fall. Kamu akan jatuh. As long as you are in the body, you will fall. Selama kamu ada dalam dunia ini, di tubuh ini, kamu akan jatuh. The question is not staying in your fallen nature. Nah, pertanyaannya bukanlah untuk tetap ada di dalam kondisi natural ini. Getting a hold of your redemption. Dan untuk memegang dari karya penebusan kita. Say, I am redeemed. Dan berkata, aku telah ditebus. Aku telah ditebus. See, once your emotion is filled with the love of God, Ketika emosi kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, right? betul? Restoration begins. Maka pemulihan mulai. Healing begins. Pemulihan mulai. So what is the problem here? Jadi apa yang kita masalahnya di sini? The problem is the old picture. Adalah gambar yang lama. It's the old picture. Gambar yang lama yang masih ada. Right? That's why Itulah kenapa the second feast that you see in the seven feasts festival yang kedua di is Ibrani the feast of unleavened bread. adalah festival roti tak beragi. Right? Unleavened bread Festival roti tak beragi is the new covenant. adalah perjanjian yang Let baru. me show you how the new covenant Nah, works. mari kita lihat bagaimana perjanjian baru ini bekerja. Simplified way. Dan melihat ini, Because Pastor Simon touched on it. karena and I Pastor just want to Simon expand menyentuh a hal little ini bit on dan that. jadi saya akan menjelaskan Right? lebih. We saw in Kita melihat Hebrews 8 and 10 says, Ibrani 8 ayat 10 katakan, I will give you a new covenant. aku mengadakan perjanjian yang baru, I will put my laws in your mind aku akan menaruh hukumku dalam and pikiran write in your heart. dan menuliskannya dalam hati. Chapter 10 verse 16, Dan ayat Ibrani 10 ayat 16, same thing, hal yang sama, except flip. tapi ada yang berbeda, ada yang Right? He terbalikan. starts with the heart and then he finishes with the mind. Dia mulai dari hati, lalu selesaikan dengan apa yang dituliskan So hukum. how does the new covenant work? Jadi bagaimana perjanjian yang baru ini bekerja? Right? He touched on it earlier. Pastor Simon sedang ngomongin tentang hal ini. How does it work? Bagaimana ini bisa He terjadi? says, I Iya. will put
Aku akan menaruh my laws in your mind. hukumku dalam pikiranmu. Right? This Betul? is how it works. Ini yang cara ini bekerja. Right? Betul? In your mind, Di dalam pikiranmu, you're thinking, kamu berpikir, maybe I should go back mungkin to aku the same path of failure. seharusnya kembali ke bagian yang ini yang jatuh. But the Holy Spirit tells Tapi you, Roh Kudus bekerja dan berkata, don't go in that old path. jangan balik lagi ke sana. I'll give you a new path. Aku akan berikan jalan yang baru. The new path don't make sense. Jalan yang baru tidak make sense, nggak masuk akal. New path is not rational. Jalan yang baru tidak rasional. But how about just starting to go in the new path? Tapi bagaimana dengan kamu jalan aja di jalan yang baru itu? The word put here Kata-kata ditaruh di sini is the word didomai. adalah kata didomai. Didomai means Didomai artinya it comes like a gift. itu seperti hadiah. He gives it to you. Dia memberikannya He kepada will kita. whisper. Dia akan membisikannya. Go this way. Go, pergi. Come on. Ayo. Go this way. You don't make sense. Gak tahu apa yang dikatakan? Sometimes you don't make sense. Itu kadang-kadang nggak masuk akal. Why? Why? Kenapa? I can tell you many stories. Saya bisa ceritakan banyak sekali cerita. When I was going to Regent University, Ketika saya ada di universitas, I was doing a master's in physiology. So I decided to go to Regent University. jadi saya melakukan sebuah magister fisiologi di So universitas. when I was going to that school, I was working in a restaurant. Ketika saya ada dalam sekolah itu, saya sedang bekerja di restoran. So while I was working in a restaurant, Ketika saya bekerja di restoran, one day I heard the Holy Spirit say, satu hari saya mendengar Roh Kudus berkata, "Today hari ini I'm going to change your job." aku akan mengubah pekerjaanmu. It sounds great, but how? Itu karena baik, tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ini berkata, Go to the missions department pergi ke departemen misi and see this lady called Holy French. dan lihat perempuan yang namanya Holy Friends. She was the secretary to the director of evangelism for the university. Dia adalah sekretaris dari departemen misi ini. So in my mind I'm thinking, Jadi dalam pikiran saya berpikir, I go up there, aku pergi ke sana, I look at this lady. aku pergi ke perempuan ini. Apa yang akan saya lakukan? Hai, Don't make sense, right? Don't make sense. nggak masuk akal. So I was really nervous. Jadi saya sangat bingung gitu ya. So I go up there Jadi saya pergi ke sana, and I look at Holly. saya lihat sama Holly, I say, hi, dan Holly. saya berkata, how are you?" hai Holly, apa kabar? Lalu baru berkata, I was looking for you. saya mencari Anda. Wow, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kenapa engkau mencari saya? Well, You know, the current assistant to the professor, sekarang asisten kepada profesor, he's graduating. dia mau lulus. And I was praying about who should replace him. Dan saya sedang berdoa siapa yang harus saya gantikan. And she said, I think it's you. Dan saya berpikir mungkin engkau. She's talking to me. Jadi ketika sedang berbicara dengan saya, And the professor is walking in jadi the back profesor lagi masuk at the same time. di waktu yang sama. So she tells the professor, Jadi dia bilang sama profesor, his name was Dr. Foltz. He said, Dr. Foltz, Dr. Foles, you know we have that position coming up, kita ada satu posisi yang kita perlu isi. right? Betul, betul. And you know, Dan I kau tahu? think Richard is a good one. Saya pikir Richard ini orang yang tepat. Can you interview him? Bisa nggak engkau wawancara So dia? I go into the office. Jadi saya datang ke kantor. I don't know what this job is about. Saya nggak tahu pekerjaan itu tentang apa. I don't know what my responsibility Saya nggak tahu tanggung jawab saya apa. Then he tells me, Tapi dia berkata kepada saya, it's a big conference called the Outreach People. ada sebuah conference yang besar namanya yang All the missions experts around the world will come together. semua ahli misi akan datang di sana. And it's about $100,000. Sebesar 100.000 USD. And he looks at me. Dan dia bilang sama saya, Can you do it? can you do it? Bisakah kamu melakukan ini? Come on. Ayo. I'm from Singapore. Saya dari Singapura. I come from a small church. Saya datang dari gereja yang kecil. 100,000 missions experts from around the world. Ahli misi dari segala dunia. Inside of me, Semuanya dalam diri saya. say no. Bilang tidak. And the Holy Spirit, Tapi Roh Kudus, don't you dare. jangan berani-beraninya kamu. Say no. Bilang tidak. Say yes. Bilang iya. So I look at her. Jadi saya bilang sama dia, aku bilang, oke, yes, ya. He's shaking. Dan itu membuat saya bergemetar. And then he comes up. Jadi dia datang, Richard is high. Richard kamu di, dan ini saatnya Come. datang. Let me show you your office. Biar saya tunjukkan kantor kamu. I got an office. Wah, saya punya kantor sekarang. Hallelujah. Haleluya. She walks me into a room. Dia kasih ke satu ruangan. This is your office. Ini kamarmu. You know, I went back to the restaurant. Dan saya kembali ke restoran. I said, boss, I love you. Dan saya bilang, bos, saya mengasihimu. Thank you for the job. Terima kasih untuk pekerjaannya. At the end of this week, Tapi akhir minggu ini, I got an office. saya punya kantor. The Holy Ghost will
Jadi Roh Kudus akan taruh kata-kata. Some weeks ago, Beberapa minggu yang lalu, you know, there was a cancer patient. ada seorang pasien kanker. And the Holy Spirit said, Roh Kudus berkata, this one yang ini will not die. tidak akan mati. Will not die. Tidak akan mati. The doctor says stage 4. Dokter bilang ini stadium 4. Here's what the doctor said. Siapa yang peduli sama apa yang dokter I care katakan? what the Holy Ghost said. Saya peduli sama apa yang Roh Kudus katakan. Holy Ghost said. Apa yang Roh Kudus katakan. Right, so you have to say what the Holy Jadi Ghost kita harus katakan apa yang Roh Kudus katakan. Notice this. Lihat ini, lihat ini. He will keep giving it to you as a gift. Dia akan terus kasih seperti hadiah. But as he gives it to you as a gift, Tapi ketika dia memberikannya seperti hadiah and you obey, dan kau taat, it will be written in your heart. itu akan ditulis dalam hatimu. You know what the word written here is? Kau tahu apa kata ditulis di sini? It's the word epigrapho, Kata-kata epigrafo. which means Artinya it will become part of you. ini akan menjadi bagian dari dirimu. Bagian dari dirimu. Nature. Natur ilahi yang baru. My emotion. Kau nggak peduli, kau nggak pergi dari emosi, dari feeling, tapi dengan Roh Kudus. Engkau pergi dengan Roh Kudus. This is how God will start. Jadi ini bagaimana Tuhan akan mulai. You see, God cannot bring dianoia Tuhan nggak bisa berikan dianoia if you still have old pictures. kalau kita masih punya gambaran yang lama. Right? There are Betul. more examples. Satu contoh lagi. Another example is in 1 Samuel. Ada di 1 chapter 8. Samuel 8. Right? I'll just tell you this story. Saya akan ceritakan saja. Right? Samuel was a great prophet. How many of you agree with that? Samuel itu adalah nabi yang luar biasa. Berapa banyak yang setuju? Angkat tangan saya setuju. Right? Amin. God used him so powerfully. Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. But do you know something? Tapi kau tahu sesuatu? He was a terrible father. Dia adalah ayah yang buruk. He was a terrible father. Dia ayah yang buruk. His kids Anak-anaknya never reflected him. nggak pernah merefleksikan dirinya. You know what they reflected? Kau tahu apa yang mereka They refleksikan? reflected a home that was dysfunctional. Mereka merefleksikan keluarga yang tidak fungsi. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Saya kasih tahu bagaimana itu bisa terjadi. Karena Samuel He's the child of a second wife. adalah anak dari istri kedua. Second wife. Istri kedua. Right? Betul? And then from that place, Lalu dari tempat itu, he goes to Eli's house. dia pergi ke rumah Eli. From a bad situation to an ugly situation. Dari hal yang buruk, situasi yang buruk, jadi situasi yang lebih jelek lagi. Right? Betul? Eli's sons Anak-anaknya Eli terrible sons. adalah anak-anak yang buruk. Right? So Betul? although Jadi walaupun in his spirit he was strong, dalam roh dia kuat, but in his emotion dalam emosinya there were things that were never settled. ada hal-hal yang tidak pernah diselesaikan. Let me explain a little bit about Biar how, saya jelaskan lebih lagi. right, how Ya. the devil cripples us. Bagaimana iblis bisa melumpuhkan See, kita. we have something called the conscious mind. Kita harus mengerti bahwa ada yang namanya hati nurani dan The pikiran kita. conscious mind is what you and I use to deal with circumstances that we confront. Jadi hati nurani alam bawah kepikiran kita adalah apa yang kita lakukan untuk menghadapi masalah-masalah kita. Right? We learn to ignore our Ki- failures. We learn to ignore our struggles. Kita belajar untuk menghilangkan, tidak pusing-pusingkan kegagalan kita. But there's something called our subconscious mind. Tapi ada yang namanya alam bawah sadar. Our conscious mind, Alam hati nurani pikiran kita our conscious mind is our brain. itu adalah otak kita. But our subconscious Tapi mind alam bawah sadar kita is our soul. adalah jiwa kita. I can prove it to you. Saya bisa tunjukkan kepada saudara. Right? There's this story in Luke Ada 16, cerita di Lukas 16, 16, 22 to 28. 16 ayat 22. Right? The story of the 28. rich man and Lazarus. Ini cerita orang kaya dan Lazarus. Right? They are in Abraham's bosom. Mereka ada di rahim Abraham. Right? Remember? Ingat, In that place, di dalam tempat itu, the rich man looks orang at yang kaya Abraham melihat kepada Abraham and he says, Father Abraham, dan dia melihat, Abraham, can you send Lazarus back to my brothers? apakah kau bisa mengirimkan Lazarus kepada saudara-saudaraku? Because they are not saved. Karena mereka belum diselamatkan. Bring the gospel to them. Kau beritakan Injil kepada mereka. This is my question. Ini adalah pertanyaan saya. His body is dead. Dia tahu dia sudah mati. His body is buried in the ground. Tubuhnya sudah mati, tubuhnya sudah di dalam tanah. Where is his memory? Di mana memori kenangannya? His memory is in his soul. Memori ada di dalam jiwanya. Your temporary memory Dan memori kenangan yang sementara is in your brain or your mind. ada di dalam pikiran. But Tapi your permanent memory
kenangan yang permanen is in your soul. ada di dalam jiwa. See, the damage that was done in your soul Tapi kita lihat setiap kerusakan terjadi dalam jiwa restricts you menghalangi moving forward. kita untuk maju dalam Tuhan. It restricts you from the freedom God meant for you. Itu melumpuhkan kita dari kebebasan yang Tuhan Why? kehendaki. Because those damages Karena kerusakan-kerusakan itu sown in your soul over time. ada di dalam jiwa kita selama beberapa Right? waktu. Through failures, through disappointment, Lewat dari kegagalan, kekecewaan, right? Through relationship breakup, lewat hubungan-hubungan yang hancur, right? Through disappointment. lewat kekecewaan. See, these pictures Jadi, are in your soul. Gambaran-gambaran ini ada dalam jiwa. So although you want to move forward, Ya walaupun engkau mau maju dalam Tuhan, right? You can't move engkau bisa bergerak until your soul is healed. sampai jiwamu dipulihkan. Until your emotion is healed. Sampai emosimu dipulihkan. Until, you see, people Kau lihat, always ask this question. Orang selalu bertanya hal ini. How do you know you are still hurt? Bagaimana engkau tahu kau masih sakit? Masih luka? Very easy. Di mana? Sangat gampang. Kau mau tahu gimana? Because you're still talking about Karena kamu masih bicarakan hal itu. it. You are still talking about it. Kau masih bicarakan hal itu. So guess what? Jadi coba lihat ya. The person that hurt you, Orang yang menyakiti engkau, they've already moved forward. mereka udah move on, udah jalan. But not you. Tapi bukan engkau. You still stuck there. Engkau masih terjebak di sana. You're still stuck at the place of your failure. Kamu masih terjebak di dalam tempat kegagalan dan kekecewaanmu. I'm telling you this, Aku mau katakan hal ini, right? ya. Right? It's, you know, you can have 100 people pray for you. Kamu bisa punya 100 orang doain kamu. It's not that. Itu bukan, You have to recognize where is that place. Kamu harus sadar tempat itu di mana. You have to recognize where I have been hurt. Kamu harus sadar di mana aku disakiti. Right? Where is that pattern that is consistent? Di mana pola yang terus ada dan konsisten itu. Some families have certain patterns, it's consistent. Jadi ada, misalnya keluarga ada punya pattern, ada punya pola. Certain things have to be broken. Beberapa hal yang harus dihancurkan di keluarga itu. Come on. Come on. Those damages, those things have to be eliminated. Kerusakan-kerusakan itu harus dihilangkan. And the blood of Jesus has to completely cut you free. Dan darah Yesus harus membasuhmu sampai kau bebas. So how did Jesus, how does the Bible talk about healing? Jadi bagaimana Alkitab mengatakan tentang kesembuhan, pemulihan. Right? How do you remove those old pictures? Bagaimana cara kita menghilangkan gambaran-gambaran yang lalu itu. Right? These pictures Lalu itu are in the corridor of your mind. ada di dalam koridor pikiran. In the corridor of your mind. Koridor pikiran. So every time you pray, Jadi selama kita every time berdoa, you dream, kita bermimpi, desire, kita punya kerinduan, those pictures are there. gambarnya muncul. Those pictures are there. Gambar-gambaran itu muncul. I'll show you how Jesus changed the pictures. Saya tunjukkan bagaimana Yesus mengubah itu And semua. he's the greatest healer. Bahwa Dia adalah seorang He's penyembuh. the greatest healer. Dia adalah penyembuh yang terhebat. Right? Amin. Right? There's a story about Peter here. Ada cerita tentang Petrus di sini. Right? Jesus told Peter, Dan Yesus ngomong sama Petrus, you will betray me. engkau akan mengkhianati. Not once, Enggak cuma sekali, but 3 times. 3 kali. You will betray me. Engkau akan mengkhianati. Right? You can see Betul? in John's gospel. Kau bisa lihat di Injil Yohanes. Right? Every time Peter betrayed Jesus, Setiap kali Petrus mengkhianati Yesus, you know, it's interesting because he saw the picture of a burning coal. dia selalu melihat gambar dari bara yang membakar. Ya, boleh dikasih lihat. Ah. There's a picture of a burning coal. Ada gambar dari bara yang membakar, batu bara. Every time he betrayed, he was around fire. Setiap kali dia mengkhianati Tuhan, dia selalu ada di sekeliling dari api. In fact, before the rooster crows, Bahkan sebelum ayam berkokok, right? It says itu berkata, he denied Jesus dia menyangkal in the Yesus midst of that fire, di tengah-tengah api itu, and Jesus literally turns and look at him. dan Yesus melihat dia. And when Jesus sees him, Dan ketika Yesus melihat the dia, Bible says he weeps bitter. Itu Alkitab mengatakan Yesus menangis dengan pahit. Why? Kenapa? Because he disappointed his Savior. Karena dia sudah mengecewakan He penyelamatnya. felt like a failure. Dia seperti orang yang gagal. But this is the beautiful part, Tapi ini hal yang luar biasa. right? In John's Gospel,
di Injil Yohanes 21, when Jesus resurrected, 21 ketika Yesus dibangkitkan dari alam orang mati, Peter had gone back fishing. Petrus kembali menangkap ikan. Right? They had bags. They had literally walked away. Benar-benar dia tinggalkan segalanya. Jesus walks up to Peter and them as they are fishing, Yesus datang kepada Yesus ketika dia sedang memancing and they're not successful. dan itu nggak berhasil. Right? Jesus comes to them and he says, "Children, do you have any food?" Yesus datang kepada mereka dan berkata, "Anak-anak, apakah engkau mempunyai makanan?" You know, I love this about our God. Saya suka banget hal tentang Tuhan kita. Right? Betul? Here is a guy who abandoned him. Ini adalah orang yang meninggalkan dia. Here is a guy who disappointed Ini him. adalah orang yang mengecewakan dia. Right? Betul? And now is the first time he's seeing him after he failed him. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuhan setelah dia gagal. You know what's the first thing he does? Kau tahu apa hal pertama yang dilakukan? He's trying to restore him to become a fisherman again. Tuhan mencoba untuk mengembalikan dia menjadi penelayan lagi. He doesn't condemn him. Dia tidak menghukum He doesn't Petrus. confront him. Dia tidak menghadapi Petrus He doesn't say, "Why you failed me, Peter? dan bilang, "Kenapa engkau gagal, Petrus? Why did you run away? Kenapa engkau kabur? What happened to you?" Apa yang terjadi sama engkau?" Jesus shows up Yesus datang, hadir, and he says, dan dia berkata, "You guys not successful with fishing? "Apakah engkau sudah sukses dalam menangkap ikan? Let me show you how to fish again. Biarkan aku tunjukkan bagaimana cara menangkap ikan lagi. Let me show you how to fish again." Biarkan aku tunjukkan bagaimana cara menangkap ikan lagi. Our God Tuhan kita wants to restore us mau memulihkan kita in the place we are. di dalam tempat di mana kita ada. Come on. Ayo, In the place we are. di tempat kita ada. So he says, "Go fishing." Jadi dia bilang, pergi, Come on, go fishing. pergi dan menangkap ikan lagi. So they don't know this is Jesus. Jadi dia nggak tahu nih Yesus. Put their boats out. Dia kembalikan dan pergi dengan Let perahu their nets down. dan menjala ikan lagi dengan They jalannya. start pulling. Lalu mereka mulai menarik. Can't pull. Wah, kabum. And they realize, Peter realized, Benar-benar merasa this happened before. ini pernah terjadi sebelumnya. Happened before. Ini pernah terjadi sebelumnya. When? Kapan? When they met Jesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus. He throws his cloak. He jumps into the water. Kau tahu apa yang dilakukan? Dia lemparkan jubahnya lalu kepada Yesus. Dia mulai berenang See somebody at the untuk shore. melihat orang yang ada di He pantai itu. walks up to the shore. Dia datang ke pantai. You know what he sees? Lalu apa yang dia lihat? Next picture. Gambar berikutnya. He sees Jesus Dia lihat Yesus sitting before. berduduk di sebelah api. Yesus Replace the picture menggantikan gambarannya from a fire of failure dari api kegagalan to a fire of acceptance. jadi api yang menerima, Fire of disappointment dari api dari kekecewaan to a fire of restoration. dari api pemulihan. Come on! Ayo, come on! Gambaran yang baru. Gambaran yang baru. God wants to give you a new picture. Tuhan mau memberikan kau gambaran yang baru. He sets you free. Dia mau membebaskan saudara. He heals you. Mau memulihkan saudara. Restores you. Mau memulihkan saudara. Gives you a new picture. Sehingga kau mendapatkan gambaran yang baru. Gives you a vision. Memberikan penglihatan yang Gives baru. you a dream. Memberikan mimpi yang baru. Why he made you. Dan kenapa dia menciptakan saudara? Kenapa dia memanggil saudara? He called you for his glory. Dia memanggil engkau untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya. Haleluya. Untuk kemuliaannya. The word love there is the word agape. Dan kata-kata di situ mengandung arti agape. Agape love is godly love. Agape itu artinya kasih ilahi. A love that has the highest commitment. Kasih dengan komitmen tertinggi. But Peter says, Tapi Petrus mengatakan, Lord, enggak. I only can Tuhan, love you phileo love. saya yang bisa kasih kamu phileo. I'm not there. I'm not Saya there. belum ada di sana. I'm only here. Saya masih ada di sini. You know what Jesus Kata says? apa yang Yesus katakan? On the third time, Di ketiga kali, Jesus looks at Peter Yesus berkata kepada Petrus, and he says, do you phileo me? apakah engkau phileo sama aku? Oh God, amazing. Apakah Tuhan sangat luar biasa? He comes to our place. Dia datang ke tempat kita. He comes to our level. Dia datang ke level kita. He wants you to love him the way only you can love him. Dia mau kita mengasihi dia dengan cara hanya yang The way kita bisa it comes mengasihi dia. out of your heart. Dengan cara yang itu keluar dari hati kita. And he restores Peter Dan dia memulihkan Petrus back to his position. kembali ke posisinya. What am I saying today?
Apa yang saya katakan hari ini? If you want to move forward in the things of God, Kalau kita mau maju di dalam hal-hal Tuhan, you got to allow the Holy Spirit kita harus membiarkan Roh Kudus to remove those pictures, untuk menghilangkan gambaran-gambaran itu. those places of pain, Setiap tempat-tempat yang sakit dan luka itu, those places of failure. tempat-tempat gagal itu. You see, Kau lihat, God wants to give you a picture Tuhan mau memberikan sebuah gambaran. that He is an amazing Father. Dia adalah Bapa yang luar biasa. He is a Father in whom you can absolutely trust. Dia adalah Bapa yang kita bisa sepenuhnya percaya sama Dia. Without a doubt, Tanpa keraguan, right? Without fear, tanpa ketakutan, without worry. tanpa kecemasan. If we have been set free, Kalau kita sudah dibebaskan, if we are walking in the Holy Ghost, kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, there's no fear, tidak ada ketakutan, there's no worry, tidak ada kecemasan, there's no disappointment. tidak ada Because kekecewaan. he brings you Karena Dia membawa Anda from one place to another. satu tempat ke satu tempat, ke satu tempat yang lainnya. My first mission field when I was 24, God called Pertama kali misi saya ketika saya umur 22 kira-kira me was mainland China. adalah Cina. Daratan I just came Cina. out in the ministry. Saya baru masuk dalam pelayanan. It was the strangest thing. The strangest Itu adalah thing. hal yang paling aneh. Because there was a conference going on Karena ada sebuah konferensi yang ada, pertemuan in Singapore, di Singapura, and somebody was preaching, dan seseorang sedang berkhotbah and they were calling young people to bring Bibles to China. dan memanggil anak-anak muda untuk membawa Alkitab ke Cina. And my church was working in Malaysia, in India, in all the, these countries. Dan gereja saya itu bekerja di Malaysia, India, dan semua negara-negara ini. And so I was in the crowd, Jadi saya ada di sini, and the Lord says, dan Tuhan berkata, you go forward. kau maju. I said, Saya bilang, man, this aku bilang, angel, ini malaikat ini, this angel is blind. malaikat ini buta. Wrong race, man. Rasnya beda, bro. Wrong color. Warnanya beda. What's going on here? Apa yang terjadi? But I couldn't resist. Tapi saya nggak bisa God tahan. said, you go. Karena Tuhan berkata, kau pergi. It was the strangest thing. Itu adalah hal yang paling aneh. I run to the altar. Saya lari ke altar. Everybody's Chinese. Semuanya orang Cina, keturunan Cina, kecuali saya. And everybody's looking at me. Dan semuanya nggak saya. Hey, brother. Bro, The call is not India, it's China. panggilannya untuk bukan untuk orang India tapi untuk Cina. You have the wrong altar call, man. Kamu ada di altar call yang salah. But you know, Tapi kau tahu? that was the greatest decision I made in my Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. greatest decision I made in my life. Keputusan yang terbaik yang saya buat dalam hidup saya. Karena saya habiskan 1 tahun Smuggling Bibles into China. menyelundupkan Alkitab ke Cina. I learned Dan saya belajar how to listen to the bagaimana voice of the mendengarkan Holy Roh Ghost. Kudus. I learned Saya belajar right to be led by the Holy untuk Ghost. dituntun oleh Roh Kudus. You know, and as I walk with the Holy Dan ketika saya Ghost, berjalan dengan Roh Kudus, right, one time satu kali I was evangelizing saya in sedang Tibet. menginjil di Tibet. At that time in Tibet, there was only 26 Christians. Waktu itu di Tibet cuma ada 26 orang God Kristen. told me I want you to take gospel tracts and go to Tibet. Dan Tuhan berkata engkau harus datang ke sana dan memberikan gospel tract, Injil gospel untuk ke sana. It was the most frightening thing. Itu adalah hal yang paling Because menakutkan. at that time, Karena waktu itu, you know, just a page of the Bible, you go to prison. kalau ada satu halaman Alkitab saja engkau akan masuk penjara. We had 10,000 gospel Dan tracts kita punya 10.000 to distribute all over Tibet. untuk didistribusikan di seluruh Tibet. Cut a long story short, Singkat cerita, we were escaping from that place. kami sedang kabur dari tempat itu. We jumped on the bus, Kami masuk ke bus and the police surrounded our bus. dan polisi itu mengelilingi bus. Me and my partner. Saya We dan were partner. standing in the middle. Kami sedang berdiri di tengah. You know, and my friend said, Dan teman saya berkata, I think we're going to start prison ministry. saya rasa kita akan mulai pelayanan penjara. I'm telling you, Saya bilang sama I saudara, had so much fear. saya punya begitu banyak ketakutan. Because I didn't want to spend the rest of my life in a Chinese prison. Karena saya nggak mau menghabiskan hidup saya di penjara Cina. But the policeman came. Tapi polisi itu datang. It was 2 in the afternoon. Itu jam 2 di siang hari. We were standing right in the center. Kami berdiri di tengah. Kept looking. Kita terus melihat. My friend said, Dan teman saya berkata,
He can see us. Mereka nggak bisa lihat kita. He can see. Mereka nggak bisa lihat kita. He went to the bus driver. Dan akhirnya supirnya jalan. You can go. Kamu bisa pergi. My picture changed. Gambar saya berubah. My God! Tuhan saya He's an awesome God. adalah Tuhan yang luar biasa. My God! Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. When I walk with my Ketika God, saya berjalan dengan Tuhan saya, I have no fear. saya tidak punya ketakutan. I have no fear. Saya tidak punya ketakutan. I'm telling you. Saya bilang sama saudara, setelah itu, Everywhere God call me. setiap kali Tuhan memanggil saya, I fear nothing. saya tidak takut apapun. Kau tahu kenapa? Because my picture Karena gambar saya berubah.